السلام علیکم. ٹریبیون پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. دس سیریز از براٹ ٹو یو ان ایسوسیشن ود ون لنک, اور اس میں ہم ہر ایپیسوڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی فن ٹیک انڈسٹری کے کسی ایک اسپیکٹ کے حوالے سے. بڑی ایکسائٹنگ ٹائم ہے آج کل, بہت ساری نئی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہر ایپیسوڈ میں دی آئیڈیا از کہ ہم ایک پرٹیکولر اسپیکٹ اٹھاتے ہیں. وی سی ویئر ڈو وی اسٹینڈ, آگے کہاں جانا ہے, کیا نئی چیزیں ہونے والی ہیں, واٹ ٹو ایکسپیکٹ ان دا کمنگ ایئرس. لیکن آج کی ایپیسوڈ تھوڑی سی مختلف ہے اس لحاظ سے کہ آج ہم کوئی ود ان دا فن ٹیک کوئی چھوٹا سا کیو آر کوڈ کی بات ہو گئی یا والیٹ, نہیں, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سیپریٹ کیٹیگری آف بینکنگ. آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ڈیجیٹل بینکس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ پاکستان میں ایک ڈیجیٹل بینک کے نمائندے بھی موجود ہیں, اور ہر ایپیسوڈ کی طرح ون لنک کے بھی ایک نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے. سو آئیے اپنی نالج میں اضافہ کرتے ہیں, اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں آن دا ڈیجیٹل بینک لینڈسکیپ ان پاکستان. سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں, محمد ہمایوں سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی ای او ہے مشرق بینک پاکستان. السلام علیکم ہمایوں. وعلیکم السلام عدیل, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں عظیم اللہ خان صاحب. السلام علیکم عظیم اللہ صاحب. وعلیکم السلام. آلویز نائس میٹنگ عظیم اللہ صاحب, اور بڑے میں کہوں گا کہ بڑے سافٹ اسپوکن آدمی ہیں, اور تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا ابھی اندازہ بھی ہو جائے گا. لیکن پہلا سوال میں ہمایوں کی طرف کرتا ہوں. ہمایوں, دنیا بھر میں جو ہے وہ بینکنگ ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے. آئی تھنک یہ ایک ایسا میں کہوں گا کہ ایک ڈائریکشن ہے جو اب ریورس ہوتی نظر آتی نہیں ہے. However, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں تو ابھی بھی بینکس آر obsessed about opening new branches. Scenario میں where the banking sector is so obsessed about the brick and mortar presence, where do these digital banks fit in? Thank you, Adil, for asking a pertinent question. But let me start by answering and taking side of these banks. Okay. So in Pakistan today, we see close to 55 financial institutions. Primarily brick and mortar. Right. However, if you look at the number of branches جو کہ 2023 میں تھیں, وہ تھیں 17,600 650 کے قریب, اور 2024 میں 1110 نئی برانچز ایڈ ہوئیں. 2024 کے بعد لیٹسٹ جو 25 کے کوارٹر کے ریزلٹس آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے, اس کے مطابق 300 نئی برانچز آج بھی ایڈ ہو رہی ہیں پاکستان میں. اور بڑا شور تھا آج سے 10 سال پہلے. میں 2016 میں نے جب یو بی ایل جوائن کیا تو ڈیجیٹل آ رہا ہے, سب مر جائیں گے, جلدی سے ڈیجیٹل کر لو. میں بھی یہی منترا اس ٹائم پہ کہتا تھا. سو ہوا یہ کہ ڈیجیٹل سے کچھ خاص ہوا نہیں. بینکس نے یہ ریئلائز کیا کہ یار ہم نے اب موبائل ایپ دینا شروع کر دی ہے. پہلے ہم اس کو آلٹرنیٹ ڈیلیوری چینل کہتے تھے, بالکل ایسے ADC. اب وہی جو ADC ہے وہ گلوریفائڈ ہو کے ڈیجیٹل بینکنگ بن گیا. رائٹ. تو وہ بھی ٹک باکس ہو گیا, ٹھیک, ریونیو بھی بڑھ رہا ہے. تو فائنینشیل انکلوژن میں بھی کوئی 100 ملین کسٹمرز آج بینکنگ کے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں؟ پوائنٹ میری نظر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. جس طرح سے چیزیں بڑھ رہی ہیں آگے, ایسے ہی چلتے رہنی چاہیے. تو جو میرا اس سے ایک فالو اپ سوال بنتا ہے دیٹ اف برک اینڈ مورٹارز آر ڈوئنگ سو ویل, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم اسی سیریز میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے بینکس کے جو چیف ڈیجیٹل آفیسر ہیں, یہ ٹرمینالوجی بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھی ہے, یہ ورنہ تو ایک IT ہیڈ ہوا کرتا تھا وہ. کنونشنل بینکس, برک اینڈ مورٹار بینکس کی اپنی ڈیجیٹل اسٹریٹجی ہے. سو واٹس دا کیس, دا بزنس کیس فار ڈیجیٹل اونلی بینکس لائک مشرق؟ چلیں اس پہ ذرا بلڈ اپ کرتے جاتے ہیں کانورسیشن پہ. سو جو نیکسٹ فیز ہے اس پہ ہم نے دیکھا کہ یار والیٹس کنٹری میں انٹروڈیوس ہوئے. بالکل. ان والیٹس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک عام آدمی کو بھی جو بینکنگ سروسز ہیں وہ ملنا شروع ہو گئیں. تو آج کی ڈیٹ میں آپ نے سبزی خریدنی ہے تب بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یار ایزی پیسہ جیز کیش بتا دو, اور وہ بڑی خوشی سے بتاتا ہے اور آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. تو وہ جو یا کوئی گھر میں فوڈ ڈیلیوری کرنے آتا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر, وہ ایزی پیسہ جیز کیش بتا دو. تو والیٹس نے کموڈیٹائز کر دیا بینکنگ سروسز کو. سو ہوا یہ کہ جو ڈیجیٹل
बैंकिंग वॉलेट समझे जाते थे कि इससे डिसरप्शन होगी, उससे डिसरप्शन ये तो हुई कि एक कॉमन अवेयरनेस क्रिएट हो गई और एक यूटिलिटी बन गई, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए थी कि लोग बैंकिंग को फ्रॉम अ बैंकिंग पर्सपेक्टिव लेते हैं, जिसमें आप सेविंग करते हैं, जिसमें आप इंश्योरेंस से डील करते हैं, एक कॉमन आदमी आज भी बैंकिंग को दूर से देखता है और उसकी नज़र में पेमेंट इज द बैंकिंग। ठीक है। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन कि ये फ्यूचर क्या है, ठीक है, तो मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ये आसान हो जाए फ्यूचर को समझना। आज कोई 70 मिलियन सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं पाकिस्तान में। इन 70 मिलियन यूज़र्स ने रोज़ाना डिफरेंट स्क्रीन इंटरेक्शन करना है। कैन यू इमेजिन के डेली 4 अरब स्क्रीन इंटरेक्शंस पाकिस्तान में आज की डेट में होते हैं, ठीक, और सालाना 1.2 ट्रिलियन स्क्रीन इंटरेक्शंस। अब इन स्क्रीन इंटरेक्शंस में आपने ये तो देखा होगा कि कोई फैसलाबाद से बर्फ़ी बेच रहा है, कोई आपको जूते बेच रहा है, कोई आपको परफ्यूम बेच रहा है। ये जो सारा डिफरेंट बिजनेसेस अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, तो बिजनेसेस ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि यार वो जो ट्रेडिशनल एक दुकान खोल के हम कारोबार करते थे उसके मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं, ठीक, चाहे आप व्हाट्सएप कर दें, चाहे आप सोशल मीडिया पे डाल दें, और उन एवेन्यू से उनका बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। सही। अज़ीमुल्लाह साहब की तरफ आते हैं। सर, अब ज़ाहिर है वन लिंक भी जो इवॉल्व हुआ है, यू हैव इवॉल्व्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नॉर्मली पार्टनर्ड विद दीज ब्रिक एंड मोर्टार बैंक्स एंड ऑल। क्या आप लोग डिजिटल बैंक्स के पाकिस्तान के आने में कुछ उसको डिफरेंटली देखते हैं कि इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट एडजस्टमेंट एट योर एंड, या आपको लगता है यार हमारे लिए तो इट इज बिजनेस एज यूजुअल? अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे जो शायद मैंने आपको पहले भी ये वाक़या सुनाया कि मेरी ये खाला थी, इंतकाल हो गया उनका, तो उनसे एक दफ़ा मैंने पूछा, वो कहने लगी जी मैं ATM कार्ड इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं कहा क्यों? कहने लगी अगर ATM से मैंने पैसे निकाले और वो नहीं आए और अकाउंट डेबिट हो गया तो फिर पता नहीं मुझे कहाँ जाना पड़ेगा और क्या होगा। सो द आइडिया इज़ कि लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक दफ़ा जो ATM से पैसे निकाल लेता है वो फिर ब्रांच में नहीं जाता, वो फिर हमेशा ATM पे जाके ट्रांजैक्शन करेगा। सिमिलरली जिस तरह अभी हम मोबाइल बैंकिंग ऐप्स की बात कर रहे हैं, एक दफ़ा अगर आपने जाके फ़ंड ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन कर ली ऐप से, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप जाएं पे ऑर्डर बनाएं या DD बनाएं या कोई और ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म इस्तेमाल करें। हमारी थ्योरी ये है कि इस सारे प्रोसेस में ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ट्रस्ट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो ये है कि वी एज ए पेमेंट स्कीम शुड बी रिजिलियंट इनफ, हमारे पास इतनी रिजिलियंस हो, इतना अप टाइम हम दे सकें कि हम 99.9999% का अप टाइम प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को पूरी। और दूसरा, हमने अपनी सिक्योरिटी स्टैक को इस तरह से बिल्ड किया हुआ है कि किसी किस्म के मेलवेयर को या कोई ऐसी डिस्ट्रप्शन जो इस सारे प्रोसेस में आए वो ना, उसको ना आने दें। सो ये तो एक पार्ट है जो हम अपने एंड के ऊपर करते हैं। दूसरा, डिजिटल बैंक्स या दूसरे बैंक्स जितने भी हैं वो उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल ऐप के ऊपर डिवाइस फिंगर प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम सर्विसेज हमने होस्ट करके डिजिटल बैंक्स को भी और ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स को भी प्रोवाइड की हुई हैं। डिजिटल बैंक्स का एडवांटेज ये है कि उन्हें एक रेडीमेड चलती हुई सर्विस जिसका एक्सपीरियंस लोकल मार्केट के हिसाब से टेलर्ड है और वो ऑलरेडी ये सारे रूल्स उसमें बिल्ट हुए हैं, तो दे कैन ईजीली लेवरेज दो सर्विसेज टू प्रोवाइड अ गुड सर्विस टू देयर कस्टमर। राइट। तो वन लिंक जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप है, वो चाहे वो डिजिटल बैंक्स हैं या नॉर्मल बैंक्स हैं या जो भी न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए वो टाइम टू मार्केट और जो ट्रस्ट बिल्ड करने वाला जो जर्नी है वो शॉर्ट हो सके किसी तरह। राइट, एब्सोल्युटली। हुमायूं, एज अ डिजिटल बैंक नेचुरली एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको हासिल है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ना एम्प्लॉयज़ हायर करने की ज़रूरत पड़ती होगी, बिकॉज ब्रांचेस भी नहीं खोलनी, कोई ब्रांच मैनेजर्स भी नहीं होंगे। सो मुझे एक बड़ी ममासलत लग रही है एक डिजिटल बैंक की विद अ टेक स्टार्टअप काइंड ऑफ अ थिंग।
डू यू थिंक वो मेंटालिटी डज इट अप्लाई, या वो जो इथॉस होते हैं एक स्टार्टअप वाली कंपनी के, एजिलिटी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा उसमें होता है एंड मूविंग टुवर्ड्स क्विक सॉल्यूशंस, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, डज मशरक डिजिटल इन पाकिस्तान ऑपरेट इन दैट वे? मैं एक्चुअली मशरक को बड़ा यूनिकली पोजीशन करता हूँ. अगर आप डिजिटल बैंक्स ग्लोबली देखें तो आपको ये पता चलेगा कि वो स्टार्टअप की तरह इवॉल्व हुए, राइट, और ग्रेजुअली एक बैंक में कन्वर्ट हो गए. ठीक. जो मशरक है इसकी खूबसूरती ये है कि ये एक 60 इयर्स की लेगेसी मेंटेन करता है फ्रॉम यूएई, जी, जो कि इसकी रूट्स हैं. True. और ये एक ब्रिक एंड मोटर बैंक के तौर पे 60 साल पहले स्टार्ट हुआ था. True. और ये बैंक 14 मुल्कों में मौजूद है. मशरक बैंक जो है वो टॉप 10 दुनिया के डॉलर क्लियरिंग बैंक्स में इसका नाम आता है. राइट. अब एक प्योर लार्ज बैंक जब अपने आप को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, तो हमने यूएई में 2017 में अपने आप को एक ब्रिक एंड मोटर बैंक से डिजिटल बैंक में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया. राइट. आज मशरक बैंक की 85% से ज़्यादा ब्रांचेस बंद हो चुकी हैं. ओह. 2017 में एज ए बैंक हमारा रेवेन्यू था $1.6 बिलियन. 2024 में हमारा रेवेन्यू था $3.6 बिलियन राइट. with 85% branches shut down. Clearly demonstrated कि डिजिटल बनने से नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हुआ, ठीक. और आपका रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया, आपकी कस्टमर बेस भी बढ़ गई क्योंकि डिजिटल से अब हमारी आउटरीच ज़्यादा होगी. राइट. तो जो डिजिटल बैंक हम मशरक पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग, रिजिलियंट, ट्रस्टवर्दी इंटरनेशनल बैंक राइट. with a digital DNA. So it is a very nice blend of fintech, but a credible large international bank. ठीक. इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए नहीं हो सकता. राइट. नसीमुल्लाह साहब, जाहिर है अगर हम इस ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, देखिए इसका एक जो बेनिफिट हो रहा है वो ये तो हो रहा है कि जो आम बैंकिंग का कस्टमर है वो भी डिजिटाइज हो रहा है, बट एक बहुत बड़ी तादाद है जो न्यू टू बैंकिंग कस्टमर भी मुसलसल ऐड होती जा रही है. फॉर अ कंपनी लाइक वन लिंक, अगर आप थोड़े से इसमें रोशनी डाल सकें कि एक जो इसके लिए एजिलिटी की ज़रूरत है या इसके लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है बहुत बड़े, हाउ इज़ वन लिंक अडेप्टिंग इटसेल्फ टू दैट? इतनी बड़ी तादाद में डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगी, और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में IBFT होता है तो वो ज़ाहिर है फिर आप ही के प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है. फिर ऑफ कोर्स पेपाक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्ड इशूअर्स या आपका पेमेंट स्कीम्स पाकिस्तान की. हाउ आर यू कैचिंग अप विद दिस इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस? अच्छा, ये जो हम जितने भी यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी ये 10 इयर्स की बात हुई है, सो द होल आइडिया इज़ के ऐसे लोग जिन्होंने मोबाइल के ऊपर ही बैंकिंग स्टार्ट की है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गो टू अ ब्रांच एंड ओपन एन अकाउंट. इवन जो हमारे पास जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो बैंक को यही समझते हैं कि जो मोबाइल है वही शायद बैंक है, और वहीं से अकाउंट खोल लेंगे, उसी में कार्ड ऑर्डर कर देंगे, राइट. कार्ड हमें डिलीवर हो जाएगा और हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर लेंगे. सो कीपिंग इन माइंड के इंस्ट्रूमेंट अब टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेपर बेस्ड नहीं है. सो कार्ड, हमारा ख्याल ये है कि पेपाक इज़ वेल पोजीशन टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ डिजिटल सर्विसेज टू कस्टमर्स. हम कार्ड को ऑलरेडी, जैसे आपको पता ही है कि पेपाक जो है वो चिप एंड पिन कंप्लाइंट है, पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री चिप एंड पिन कंप्लाइंट है, तो आपकी ट्रांजैक्शन बहुत सिक्योरली पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स के ऊपर हो रही है. कार्ड ज़्यादातर जो जैसे अभी इजी पैसा या जैस कैश या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर ये सर्विस अवेलेबल है कि आप मोबाइल के थ्रू कार्ड ऑर्डर करें, आपको घर पे वो डिलीवर हो जाएगा. ठीक. उसके बाद जितना भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर हम कार्ड को अनेबल कर चुके हैं. मास्टर कार्ड के साथ हमारी ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुकी है. वीज़ा के साथ वी आर गोइंग लाइव. तो जितने भी चाहे वो मर्चेंट पाकिस्तान में वीज़ा का हो या मास्टर कार्ड का हो या नॉन वीज़ा और मास्टर कार्ड हो, इवन देन पेपाक जो है वहाँ पर आपको तमाम सर्विसेज रियल टाइम ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है.
ایلیمنٹ آف ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی انوائرمنٹس ہیں, جتنے بھی سیکیورٹی ٹولز ہیں, وہ تمام ممبر بینکس کے پاس, یا جتنے بھی لوگ پے پاک کارڈ ایشو کر رہے ہیں وہ آلریڈی ان کے پاس وہ اویلیبل ہے. تو اگر کوئی ابنارمیلٹی یا انارملی وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو دے ٹیک کریکٹیو ایکشنز, اور اس سے ہمارا یہ خیال ہے کہ کسٹمر کا ٹرسٹ جو ہے وہ دن بدن پے پاک پہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو اب ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں وہ اس وقت ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیمز کا ہی ہے. آپ امریکہ میں تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ٹیلکوز تھے ان کو انہوں نے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میں سیگریگیٹ کر دیا. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ گوئنگ فارورڈ بھی اگر آپ نے کوئی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کرنی ہوگی تو شاید آپ ویزا ماسٹر کارڈ کو یوز کریں گے, لیکن زیادہ تر آپ کو فیسلٹیز جو ہیں وہ پے پاک پہ ہی لوکلی مل رہی ہوں گی, اور وہی آپ کا پریفرڈ انسٹرومنٹ ہوگا. تو ہم ابھی یہی ڈیجیٹل بینکس کے ساتھ بھی اور نان ڈیجیٹل بینکس کے ساتھ بھی ہماری یہی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے کہ وائی گو فار لیٹس سے ویزا اینڈ ماسٹر کارڈ, یوز پے پاک فار یور ینگر کسٹمرز. So has Humayun bought your point by the way here? ہم نے تو لانچ ہی پے پاک کے ساتھ کیا کیا بات ہے, زبردست. اچھا تو جو اتنے اس وقت ڈیبٹ کارڈز آ رہے ہیں آپ لوگوں کے وہ پے پاک ہی ہیں. تو ویسے ایک سوال یہاں سے ویسے ایک اور کوشچن بنتا ہے, بیکاز مشرق کی identity is a very UAE, very Emirati bank, and we know کہ one of the top banks there and all. کیا آپس میں کوئی انٹیگریشنز ہیں بٹوین مشرق ڈیجیٹل UAE and مشرق ڈیجیٹل پاکستان, یا آپ لوگوں نے ایک وال کریٹ کی ہوئی ہے کہ نہیں یار وہ فنڈس ٹرانسفر کو روکنا ہے, اسٹیٹ بینک مانیٹر کرتا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر if I am a let's say a UAE based Pakistani, do I need to open an account in مشرق پاکستان as well, یا میرا مشرق UAE اکاؤنٹ سے بھی میں پاکستان میں سروسز اویل کر سکتا ہوں؟ How does that mechanism work? دیکھیں, ہمیں نوئنگ کہ پاکستان میں ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں ہماری اکانومی کا. لاسٹ ایئر کوئی 38 ارب روپے کی ریمیٹنسز پاکستان میں بچائی ریمیٹنسز. سو مشرق نے ایک اسٹریٹجک تھیم فار اوورسیز پاکستانیز اسٹیبلش کیا, جس میں ہم اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ ان پاکستان آفر کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا سب سے پہلا سٹیپ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مشرق UAE میں ہمارا کسٹمر ہیں ایز پاکستانی, نان ریزیڈنٹ, تو آپ سنگل کلک سے مشرق پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اینڈ وی آر دا فرسٹ بینک جس کو اسٹیٹ بینک نے اس چیز کی پرمیشن دی, اور اس کو سونی دھرتی اکاؤنٹ کہا جاتا ہے. اور ہم ایک پورا روڈ میپ بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اوورسیز پاکستانیز کو نہ صرف UAE میں بلکہ اکراس دا گلوب یہ فیسلٹی آفر کر سکیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستان میں اکاؤنٹ کھولیں, ریمیٹنسز بھیجیں, وہ ریمیٹنسز فری کمپیٹیٹیو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ پاکستان میں آنی چاہیے. آئی ریمبر دا ڈیز جس میں پاکستانیز ٹکٹ کٹا کے پاکستان آتے تھے کہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, بالکل ایسے, اور پھر وہ وہاں سے جا کے کبھی OTP نہیں آ رہا, کبھی کوئی پرابلم ہے. آپ کو پاکستان سے باہر اگر پاکستان میں بینکنگ کرنی ہے تو پاکستان میں بینکوں میں کوئی جاننے والا چاہیے, یار کوئی دوست ہے, کوئی جاننے والا ہے, یہ میرا مسئلہ. تو ہم اس ساری پین کو ریموو کرنا چاہتے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ مشرق کے پلیٹ فارم پہ کیپیبلٹی ہمیں اویلیبل ہے. اب ذرا تھوڑا سا نا بزنس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. بزنس سے میں اب ذرا اسپیسیفک بزنس پہ آتا ہوں. نیچرلی کوئی بھی بینک ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے, آپ نے جیسے بولا کہ ڈیجیٹل بینک کا جب کوئی سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں پیمنٹس آتی ہیں. یعنی پاکستان میں جیسے ہم ایزی پیسہ کی ایگزامپل لیں, people don't maintain millions of rupees in their easy paisa account. Let's be honest about it. میرے پاس بھی let's say I have jazz cash and easy paisa. کیوں کرتا ہوں؟ میں نے نہیں کہا بھائی آپ. اچھا یہ میرا خیال ہے, تھوڑا بہت ہمارا بھی بینکنگ کا رائے سلسلہ ہو سکتا ہے ہو اس طرح کی چیز, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جی مجھے اپنی فلانی سبسکرپشن ایزی پیسہ پہ پے کرنا آسان ہوتی ہے, اس سے ڈیبٹ ہو جاتے ہیں پیسے اور یہ ساری چیزیں. تو میں ایک چھوٹا سا اماؤنٹ وہاں پہ مینٹین کرتا ہوں. میں سوال کس طرف لے کے جا رہا ہوں آپ شاید سمجھ بھی رہے ہوں. What is going to be your deposit mobilization strategy? کیا مشرق بینک ایک صرف پیمنٹ فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم بنے گا, یا جس طرح ایک بینک کا رول ہوتا ہے کہ ایک بورر اور کہنا چاہیے کہ ڈپازیٹر کے درمیان جو ہے ایک انٹرمیڈیری والا رول ہی پلے کرے گا؟ How do you see yourself fitting into the definition of a typical intermediary والا بینک? کیا یہ پلان ہے بھی؟ میں آپ کو ایک
पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ. मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उसने कहा यार क्या फ़ायदा है मशरिक बैंक का, मैं क्यों इसमें अकाउंट खोलूँ. राइट. तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे कोई एक बैंक पाकिस्तान में आज की तारीख में बता दो जो तुम्हें 5 मिनट में अकाउंट खोलने दे. राइट. और उस पे 10% शरिया कंप्लाइंट प्रॉफिट ठीक ऑफर करता हूँ. ऑलराइट. जितने भी बैंक्स हैं, पहली बात तो ये कि कोशिश करते हैं कि कोई सेविंग अकाउंट ना ही खोले, बैंक को फ़ायदा हो जाए, कस्टमर का मसला है कि कैसे फ़ायदा होना. ठीक है. तो ज़्यादातर करंट अकाउंट पे ये फोकस है. पे ही फोकस है कि जी आप कार्ड फ्री ले लें, एटीएम से फ्री निकाल लें. राइट. तो उसको फ्री पे लगा के फ़ायदे की डायरेक्शन पे नहीं लेंगे. बिल्कुल ऐसे ही. तो मशरिक बैंक ने, मैंने अपने दोस्त से कहा कि जी आप अभी अकाउंट खोलो, 10% सेविंग अकाउंट, राइट. और उसमें कोई फीस भी नहीं है पैसे निकालने और डालने में, डेबिट कार्ड भी मुफ्त है. ओके. अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये लोग अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं. उसने कहा कि जी मेरी वालदा के सेविंग है जो कि उसने किसी और शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट में रखी हुई है, क्योंकि इसका आधा भी नहीं दे रहे. राइट. तो उसने कहा कि मैं कितनी जल्दी ये मूव कर सकता हूँ पैसे. एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 6 वीक्स इनटू द लॉन्च, लोगों ने 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा एक अकाउंट खोल के अच्छा. मशरिक बैंक में मूव किए. वेरी नाइस. और ये जो कन्वीनियंस है, ट्रस्ट एक बड़े बैंक का, कन्वीनियंस एक फिनटेक की, कि अकाउंट खोलें और अभी पैसे मूव करें, ठीक. ये वायरल होती जा रही है. ठीक. बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई मीन अगर आपने बताया कि 10% शरिया कंप्लाइंट प्रॉफिट आप दे रहे हैं, बट इसके लिए यू नीड टू ऑप्ट फॉर द सेविंग अकाउंट ना, ये डिफॉल्ट तो नहीं है या तो ये? हम 4 तरह के अकाउंट्स आज ऑफर कर रहे हैं. राइट. एक सिंपल इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट प्योर इस्लामिक करंट अकाउंट है. ठीक. एक सेविंग अकाउंट है विद 10% प्रॉफिट. राइट. एक करंट अकाउंट है जिसमें हम प्रॉफिट भी ऑफर कर रहे हैं. अच्छा, करंट अकाउंट में प्रॉफिट. कोई ऐसा करंट अकाउंट इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट नहीं है जो कि आपको साथ प्रॉफिट भी देता हो. ओके. और एक हम कन्वेंशनल करंट अकाउंट, कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट ऑफर कर रहे हैं. ठीक. तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप अपने फेथ, अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक किस तरह का अकाउंट मशरिक बैंक के साथ खोलना चाहते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. ज़बरदस्त. अज़ीमुल्लाह साहब, जब भी आप इनोवेशंस का सुन रहे होते होंगे तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें तो आ रही होती होंगी कि यार यहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकती है, और आप तो वैसे इंटरऑपरेबिलिटी के चैंपियंस हैं. व्हाट आर द अदर एरियाज दैट यू कैन थिंक डिजिटल बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन हो सकती है या उनके साथ कोलैबोरेशंस हो सकती हैं? देखिए, एक जो डिफ़िकल्टी रही है साइलोज वाली, के एडीसी, जैसे अभी हमारी बात हुई कि एडीसी था, अब डिजिटल हो गया, और जनरली बैंक्स के अंदर ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर कुछ और है, Right. एसएमई कोई और डिपार्टमेंट देखता है और एडीसी कोई और देखता है. तो हमें काफ़ी एक लंबी हमारी एक जर्नी है इन सबको कोलैबोरेट कराने के लिए कि भाई आपके जो जितनी भी पेमेंट्स हैं वो आईबीएफटी के थ्रू हो सकती हैं, वेदर इट्स कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट. राइट. सिमिलरली कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं, या एसएमई के अंदर भी बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कि अपनी बिल पेमेंट्स अपने कस्टमर से ले रहे होते हैं, या वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट्स हैं या कोई और पेमेंट्स हैं. सो इन साइलोस को ब्रेक करने में हमें काफ़ी एफर्ट भी लगा है, और हमारी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली डिजिटल बैंक से भी ये है कि वो अपने कस्टमर को उस लेवल तक ले आएंगे कि जहाँ पे पूरा कंप्लीट नेटवर्क इफेक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुँचा सके. एब्सोल्युटली जी. डिजिटल वर्ल्ड की बात चल रही है, और ऑफ कोर्स हमने डिजिटल बैंकिंग की बात की आज बड़ी तफसील के साथ. नेचुरली ये टॉपिक ऐसा है कि जिसपे मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट पूरी और हो सकती है, और इस पे और डिस्कशन भी बहुत तफसील से हो सकता है, बिकॉज शायद जैसे कि केस स्टडीज़ के बारे में हमें बताया अभी यहाँ पे हुमायूं ने, पाकिस्तान ने तो अभी वो टिप ऑफ द आइसबर्ग पे अभी हम हैं, अभी तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. इस डिस्कशन को हम यहाँ पे रोकते हैं फिलहाल. थैंक यू सो मच मोहम्मद हुमायूं सज्जाद, CEO मशरिक बैंक पाकिस्तान. थैंक यू हुमायूं फॉर टेकिंग आवर टाइम वंस अगेन. अजीम साहब, थैंक यू सो मच. एनलाइटन करने का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया. Thank you so much for watching Tribune Podcast in partnership in association with OneLink. कि इस एपिसोड का इख्तिताम होता है. अपने मेज़बान अदील अज़हर को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह अगली एपिसोड में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.